हेलो हाय नमस्ते आशा करुच्ची भलरे थे समस्ते। आमे बर्तमान आसिक पहुँची जाइचु शूटिंग सेट रे। आज शूटिंग होची इंस्टाग्राम लव द आरंभ। आरंभ माने ये स्टोरी टी शूटिंग होची। शूटिंग रे एते मज जाइतलु फास्ट जो तीनटा ना गोटे सीन शूटिंग कलु एते मज जाइतलु शूटिंग रे तो वीडियो करिया को मोर मने नथिला। आमे जो जगार अच्छु से शूटिंग होता तो अतुल्य हरिया बर्तमान आसिले गाधोया देखिपे गाधौं अतुल्य हरिका। मु कैमेरा जूम करके देखौची अतुल्य आ धनिया देखु गाधौं। अतुल्य को जूम करके देखिए देखिपे विकटाल रूप धारण करके गाधौची। आ धनिया ही तो गोटे बुढ़ा पहरा दौची उठ 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 उठे सी मो सहित गोटे मजाक कले। ये धनिया धनिया को देखिपे गाधौं। गाधे सारा पर पुणी शूटिंग आरंभ हम। तापर आम शूटिंग रे कौन केमती करछु कौन ये नहीं आम तो सब सीन आपन को बतई पारिबुनु तो किछिटा आपन को देखेबु केमती कौन। तथापि आपन ता पूर्व आपन टे देखि दियंतु ए लोकेशनटा केते बढ़िया लागुची। एटा होची हमर बैतरणी नई सीट जोटा देखा पूरा सीधार आपन देखि पारथबे। ए जो सीधारे रोंदो मो कैमरा देखौची सेटा होची सेंडपुर ब्रिज। सेंडपुर पोलटा है एपट को हूँ आंदपुर को रास्ता। आंदपुर जो सिद्धेश्वर घाट सियाड़ को रास्ता माने नईरे आप नईरे डंगारे जीवे ताले सेंडपुर ब्रिज क्रॉस करिकी जाकि सीधा पहुँचे सिद्धेश्वर घाट पाखे। आबे टे पानी कम अच्छी तो सुओ चलुनी जेहेतु सुओ चलुनी पानीटा स्थिर अच्छी। स्थिर माने कौन नईर धर्म तो आपड़ जानते गड़ब तलू तलू गड़ब तो सैया हूँ कथा। तो एबे स्थिर अच्छी तो गोटे जगह गोटे पोखरी टाइप अच्छी से छुआ गाधौं एंजॉय भी बहुत करपटे आप देखी पारुनी बहुत माने दूर हो जाऊँगी जेहेतु कैमेरा देखी पारुनी। नईरे गाधेवा मजा किसी अलग। मु गाधे था किंतु ये सका घर गाधे पलि आसी तो से गाधेली ना आ गोटे आप कही रखुची गोटे कथा आप मन रखु नई हूँ आमर माँ। नई को केबे अपरिष्कार करंतुनी। जदि नई रही आमे रहिबा जदि नई न रही आमे सब मरीजा। नई सब माने जिते आपणकर जिते क्षमता अच्छी माने जी शक्ति अच्छी आपण से अनुसार नई की परिष्कार रखु अपरिष्कार करंतुनी। कहीं बहुत पशु पक्षी गाई ठू आरंभ कर गोरु पर्यंत समस्ते पानी पिउछन्ति। एमितिरे भी गाँव में किसी लोक अच्छा जहाँकर ट्यूबवेल आज भली दिन में भी ट्यूबवेल नहीं से नई पानी की आश्रा करके नई पानी भी पिउछन्ति। तो नई पानी की गोलिया करंतुनी। गोलिया तो हेनी बाली जेहेतु अच्छी गोलिया हेनी अपरिष्कार करंतुनी। अपरिष्कार करंतुनी परिष्कार रखंतु तेबे जदि नई बंचिबो ताले आमर जीवन बंचियो ना आम सब साक्षात हो। बहुत ज्ञान बांटी देली आपण देखु टका को माने बॉडी देखुंत हैं बॉडी आप दुनिया थी ना गाधे की पूरा के कौन कौ साबुन आनी लक्स ना भीम ना सर्फ एक्सेल टाइट सर्फ आनी गाधे बॉडी माने मोबाइल भी ता भीतर टिपा होची हैं देखि पारथि गाधे भीतर एठू डायरेक्ट चलंतु शूटिंग सेट ऊपर को देखिबा आपन को शूटिंग सेट रो दृश्य। एंड बबुलाउ जा कहले नई रे कौन से अड़िया आवर्जना पकातु ना कहीं नई ऊपर समस्त डिपेंड कर आम भी गाधौचु नई रे कोरोना भाइरस पर कौन से भाइरस न पशि जाऊ नई हमारे मतलब बाप को मत सिखा चल लोक नष्ट न हो जाऊ बस एतिक रिक्वेस्ट। तो अतुल्य भाषण देवा कथा देदेला तथापि मु सीना मजाक करदे भाषण बोली कहूँ कि आप समस्ते सीरीयस हूँ। आमे जदि सब सचेतन हवा सब सीरीयस हवा तेबे जाकि नईटी परिष्कार रहिबो। अबे तो जोता ना मो जोता पिंधिया बदल तो जोता पिंधिली कहीं ना दी जन एका जोता तो से भूल ता जोता पिंधिली मुझे सला मत टाइट कौन हो। हाँ हाँ तो आप गोटे जिनस देखा देखु तो ये नईरे कि एपट गाँव लोक
ସଚେତନ ହେଇନାହାନ୍ତି ତ କିଛି ଅପରିଷ୍କାର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଅପରିଷ୍କାର ତ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ା, ତ ନେଳି ଲାଗିଯାଇଛି। ତାକୁ ଯଦି ସଫା କରିବେ ତାହେଲେ ଠିକ୍ ହେବ। ବହୁତ କିଛି ଜିନିଷ ଧର ମଘା କାମ ହେଉଛି କି କିଛି କାମ ହେଉଛି ସବୁ ଆଣିକି ଏଇଠି ପକାଇ ଦେଉଛନ୍ତି ନଈରେ। ପାଣି ନଈରେ ତ ଚାଲୁନି ଯଦି ଏମିତି ମାନେ ପାଣିଟା ଏଇନା ସ୍ଥିର ଅଛି ନା, କାହିଁକିନା ପାଣି ଖରାଦିନ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ଶୁଖିଯାଇଥିବ, ଯେଉଁଠି ଉଚ୍ଚା ଥିବ ସେଠି କ୍ଲୋଜ୍ ହେଇଯାଇଥିବ, ପାଣି ଏପଟକୁ ସେପଟକୁ ଯିବନି, ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ସ୍ଥିର ହୋଇକି ରହିଥିବ। ତ ସେ ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯିବ, ସେଇଠି ରହିଲା। କିନ୍ତୁ ନଈଟା ଯେତେବେଳେ ପାଣି ଚାଲୁଥାଏ ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଯାହା ଅଳିଆ ଆବର୍ଜନା ପକାନ୍ତି ସେଟା ସବୁ ଭାସିଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଭାସୁନି, ଯାହାଫଳରେ ସବୁ ଜମିକି ଦେଖନ୍ତୁ ନୁଙ୍ଗୁରା ହେଇକି ରହିଛି। ଏଇ ଯେଉଁ ନୁଙ୍ଗୁରା ହେଇକି ରହିଲେ ମଶା ବି ହେବେ, ଯେଉଁ ଡେଙ୍ଗୁ ହେବ, ମ୍ୟାଲେରିଆ ମଶା ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ବି କ୍ଷତି ହେବ। ଲୋକମାନେ ବୁଝିବା ଦରକାର ଆମର ରୋଗଟା କାହିଁକି ହେଉଛି, ସେଇଟା ଯଦି ବୁଝିଯିବେ ତାହେଲେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସବୁ ଠିକ୍ ହେଇଯିବ। ତ ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଉଛି ଏ ଲୋକେସନ୍ଟା ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ କ୍ୟାମେରା କରିକି ଦେଖାଉଛି। ଲୋକେସନ୍ଟା କେମିତି ଆପଣ ଟିକେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଏଇ ଯେଉଁ ଅତଡ଼ା ଗୁଡ଼ା ହେଇଛି ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ, ନଈ ଖାଇ ଖାଇ ଯାଉଛି। କାହିଁକି ଖାଉଛି ତାର ବି କାରଣ ଅଛି। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଥିବେ ନଈ କଡ଼ରେ କଡ଼େ କଡ଼େ ଯଦି ଗଛ ଲଗାଯାଏ ତା ଅତଡ଼ା କଡ଼େ, ତାହେଲେ ସେ ଗଛକୁ କ'ଣ ଜାବୁଡ଼ିକି ଧରିବ ନଈ ମାଟିକୁ, ଯାହାଫଳରେ ନଈ ଅତଡ଼ା ସେ ଯେଉଁ ମାଟିଟା ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହେଇକି ରହିଲେ ମାନେ ଅତଡ଼ା ଖାଇବନି କି ମାନେ ଯେଉଁ ମାଟି ଗୁଡ଼ା ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଖାଇକା ଯାଉଛି ସେଗୁଡ଼ା ଖାଇବନି, ପୁରା ଠିକ୍ ଠାକ୍ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ସେଇଟା ବୁଝୁନାହାନ୍ତି। ନଈ ଅତଡ଼ା କଡ଼େ ଗଛ ନ ଲଗେଇକି ସବୁ ଗଛକୁ କାଟି ଦେଉଛନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ନଈ ଖାଇ ଯାଉଛି, ମାଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଖାଇକା ଯାଉଛି। ଲାଷ୍ଟକୁ ଏମିତି ଦିନ ଆସିବ ଗାଁକୁ ବି ଖାଇଦେବ ନଈ, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଏତେ ସବୁ ଅସୁବିଧା ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ ସଚେତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କୁ। ସଚେତନ ହେଲେ ତେବେ ଯାଇକି ଆମେ ଏଇ ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ, ଭଗବାନ ତିଆରି ସୁନ୍ଦର ପୃଥିବୀକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିବା। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ଗୋଟେ ପିଲା ଆସିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେ ବହୁତ ମାନେ ନିଜକୁ ଭାବେ ବହୁତ ବଡ଼ ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାର, ସେଥିପାଇଁ ନିଜେ ବହୁତ ଭାଉ ଖାଏ ହେଲା। ତାକୁ ଡାକିଥିବ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ, ସିଏ କିନ୍ତୁ ଆସିବ ଆଉ ଗୋଟେ ଟାଇମ୍ରେ। ତାର ଯଦି ସିନ୍ ଥିବ ସିଏ ଆସିବ, ଯଦି ନଥିବ ସିଏ ଟିକେ ହେଲ୍ପ ବୋଲି ଜିନିଷ ତା ଯେଉଁ ଖାତାରେ ରଫ୍ ଖାତାରେ ଲେଖା ନାହିଁ। ଆପଣମାନେ ତାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଜାଣିପାରୁଥିବେ। ସପୁରୀ ଟୋକା ଚନ୍ଦନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ମାନେ ଏତେ ଘମଣ୍ଡ ଏ ଟୋକାର, ମାନେ ଏକରେ ତ ପିତା କଳା, କଳା ପିତା କଳା, ତା ଚୁଟି ଯେଉଁ କଲର ମୁହଁ ସେଇ କଲର। ସିଏ ସେଥିରେ ରୋଲ୍ ଦେଖେଇବ, ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ତାକୁ ଡକା ହେଇଥିବ ଆସିବନି, ଚାଲ ଯିବା। ଯେଉଁ ଟାଇମ୍ରେ ଡାକିବେ ଆସିବନି, ଯଦି ତାକୁ ଗୋଟେ ଭଲ ଲିଡ୍ ରୋଲ୍ ନଦେଲ କ'ଣ କହିବ ନା, ମୋର ଟିକେ କାମ ଅଛି ମୁଁ ଯାଇପାରିବିନି। ଏମିତି କଲେ କ'ଣ ଚଳିବ ଆପଣମାନେ କୁହନ୍ତୁ। ଚୁଟି କରିଛି ଛପୁରୀ ଟୋକା ଭଳିଆ, ମାନେ ପାନ ଛେପ କିଏ ପକେଇ ଦେଇଛି ତା ମୁଣ୍ଡରେ, ସେଇଭଳିଆ ଲାଗୁଛି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ସୁଟିଂଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି କେମିତି କ'ଣ ହେଉଛି ସୁଟିଂ। ତ ଆମେ ଯେଉଁ ପ୍ରଥମେ ସୁଟିଂ କଲୁ ସେ ଭିଡ଼ିଓଟା ତ କରିପାରିଲୁନୁ। ତ ଏବେଠାରୁ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି ସୁଟିଂ କେମିତି ହେଉଛି କ'ଣ। ଆଜି ସୁଟିଂର ଫାର୍ଷ୍ଟ ଡେରେ କେତିକି ହେଉଛି କ'ଣ ହେଉଛି ସବୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଅତୁଲ୍ୟ ଘରେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚି ଯାଇଛୁ। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ମା ତାଙ୍କର ରୋଷେଇବାସ କରୁଛନ୍ତି ରେଡ଼ି ହେଇକି, ଏପଟେ ବାପା ଝାଡ଼ୁ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ତମ ସୁନ୍ଦରୀ କୁଆଡ଼େ ହେଇଛି?
ସୁନ୍ଦରୀ ଯାଇଛି ବିଲକୁ। ବିଲକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ମାନେ ଭାବୁଥିବେ କିଏ ସୁନ୍ଦରୀ ହେଉଛି ଆମର ଗାଈ, ତାକୁ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଡାକନ୍ତି କାହିଁକିନା ସେ ସୁନ୍ଦରୀଟେ ହେଇଛି ତ ସେଥିପାଇଁ ସୁନ୍ଦରୀ ସୁନ୍ଦରୀ ଡାକନ୍ତି। ଆଉ ଅତୁଲ୍ୟ ଯାଇଛି ସିଆଡ଼େ ଗାଧେଇବାକୁ, ଗାଧେଇକି ଆସୁ ଆଉ ରେଡ଼ି ହେଇକି ଖାଇକି ବାହାରିବୁ ଆଉ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଗଲେ ଅତୁଲ୍ୟ ମହାରାଜ, ଅତୁଲ୍ୟ କୁଡ଼ୁ, ଇଏ ଗୋଟେ ତ ଡନ୍ ଆଉ। এটা হচ্ছে অদিন বর্ষা না কଣ সে কুଆଡ଼େ লয় ଦେଖିବା ଆସୁ ବର୍ଷା। ଅତୁଲ୍ୟ ହରିଆ ଖାଇ ପିଇକି ଯେତେବେଳେ ବାହାରିଲା ବେଳକୁ ତ ମେଘ ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଉଠେଇଛି ମେଘ, ତ କ୍ୟାମେରା କ୍ୱାଲିଟି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଝିଲଝିଲ ଝିଲଝିଲ ଗୋଟେ ନଏଜ୍ ଟାଇପ୍ର ହେଉଛି, ଯାହାଫଳରେ ଭଲ ଦେଖାହେଉନି। କ୍ଲାରିଟି ନ ଭଲ ଆସିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କେମିତି ସୁଟିଂ କରିବୁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛୁ। এই ଦେଖନ୍ତୁ ଧନିଆ ଆଉ ଅତୁଲ୍ୟ ଚନ୍ଦନ 4 ଜଣ ବାହାରିବୁ। ଗୋଟେ ଝିଅ ଘରକୁ ଯିବୁ, ସେ ଆମ ଭିଡ଼ିଓରେ ରୋଲ୍ କରିବ। ତା ଘରେ ଯାଇକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇକି ଆସିବୁ। ମା ବସୁଛନ୍ତି, ମା ଟିକେ ହାଇ କହିଦିଅନ୍ତୁ। ହାଇ କହିଦିଅ, ମା ହାଇ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯା ଖାଇଦେବ। ଆମେ ଆସୁ, ଆସ ଯିବା। କ୍ୟାମେରା ରଖିଛି ଆସ।